आज आम पढ़ा शब्द गठन शब्द क्या कहुए आम देखा आस तले लिखा जा वर्णगुड़िक विषय आलोचना करवा एक ट ण ठ रहड़ अ क ख घर नगर सर्वत अनवरत प्रथम धाड़ी ट ओ ण ठ दुई दुईटी वर्णर मिलित घटी ये दुईटा वर्ण ट गोटे वर्ण ण ठ गोटे वर्ण हेले से कौन से अर्थ प्रकाश पाऊना पुणी से ही धाड़ीर तीन रहड़ तीनो वर्णर मिलित घटी ताने ये कौन मिलित घटी रहड़ रहड़ यहाँ तीनो शब्दर मिलित घटी हेले तहिर मध्य कौन अर्थ प्रकाश पाऊना द्वितीय धाड़ी रे ओ क ख आदि गोटे गोटे वर्ण हेले मध्य एगुड़िक अर्थ प्रकाश करिवार क्षमता अच्छी क ओ र अर्थ विष्णु क र अर्थ मस्तक जल ख र अर्थ आकाश सेहीपरि घर नगर सर्वत अनवरत एकाधिक वर्णर सम्मिश्रण सृष्टि होती किंतु प्रत्येक अर्थ प्रकाश कर क्षमता रही बर्तमान आम देखिले एक वर्ण बा एकाधिक वर्णर मिलन में किसी ना कि अर्थ प्रकाश हो अर्थ प्रकाशन यही वर्ण व वर्ण समूह मिलन को शब्द कहुए एक बा एकाधिक वर्ण मिलित हो कौन से अर्थ प्रकाश करते शब्द कहते शब्द क्या कहते एक बा एकाधिक वर्ण मिलित हो कौन से अर्थ प्रकाश कले शब्द कहते बर्तमान एठारे बर्तमान प्रमाणित है प्रथम धाड़ी वर्ण व वर्ण समूह 1 ରୁ 3 पर्यंत अर्थात कहीपु सेगुड़िक शब्द पदवाच्य नुहे किंतु द्वितीय धाड़ी 4 ରୁ 10 पर्यंत वर्ण व वर्ण समूह अर्थ प्रकाश कर सेगुड़िक शब्द पदवाच्य शब्दर प्रकार आम शब्द देखिए शब्द केते प्रकार कर अनुशीलन जना जाए भाषा हूँ भाव विनिमयर सर्वश्रेष्ठ माध्यम ताने भाषा हूँ कौन भाषा हूँ अनुशीलन जना जाए भाषा हूँ भाव विनिमयर सर्वश्रेष्ठ माध्यम पुणी शब्दपुंज हूँ एक ए भाषार अंग प्रत्यंग सदृश यही से निजर कलेवर वृद्धि कर सक्षम होता है गोटे भाषार शब्द भंडार को लक्ष्य कले जना जाए से अनेक बहु काल धरी अपरिवर्तित थिबा बेले केतेक शब्द कालक्रम परिवर्तन घटी नुआ रूप होइछि केतेक शब्द लोक मुखर नूतन भाव सृष्टि होइथिबा बेले केतेक अन्य भाषा आसी ए भाषा सहित मिसी जाइछि एही धारारे प्रचलन हेतु गोटे भाषा मध्य विविधता लक्ष्य कर आम ओडिया भाषा मध्य यही भाषा यही धारार बाद जाए ना अधिकंतु यही धारार आखि आगे रखी भाषा भंडार को चारि भाग विभक्त करगुड़ी है तत्सम तद्भद तद्भव देशज और वैदेशिक भाषा गुड़ा को चारि भाग विभक्त कर तत्सम तद्भद देशज और वैदेशिक तत्सम तत् और सम यही दुईटी शब्द मिश्रण तत्सम शब्द सृष्टि होती तत्सम शब्दटी तत् और सम दुईटा मिश्रण सृष्टि होती तत् युक्त सम मिसिकी तत्सम यार अर्थ होउछि ताहा सहित समान अर्थात संस्कृत भाषा सहित समान संस्कृत भाषा केतेक शब्द अपरिवर्तित हो अविकल रूपे ओडिया भाषा प्रचलित हो आसूचे सेगुड़ी को तत्सम शब्द कहुए ताले जो भाषा गुड़ी को जो संस्कृत भाषा गुड़ी को अपरिवर्तित हो अव्यकुल रूपे ओडिया भाषा प्रकाशित हो आसूचे सेगुड़ी तत्सम शब्द कह एपरी होबार कारण अच्छी कारण आर्य मैंने दीर्घ काल धरी भारत वर्ष बसति स्थापन कर यार कारण हूँ कौन ना आर्य मैंने बहुत वर्ष धरी आम ए भारत वर्ष से बसति स्थापन करके रही आसछन्ति भाषा हेउछि संस्कृत तेणु यही संस्कृत भाषार प्रभाव ए देश में विभिन्न भाषा उपर रही आसती से ही धारार ओडिया भाषा बाद जाए नहीं उदाहरण स्वरूप नदी आकाश अंक आचार्य संस्कार पर्वत यही सब भाषा गुड़िक हूँ तत्सम शब्द यही सब शब्द गुड़िक हूँ तत्सम शब्द इत्यादि परवर्ती देखा तद्भव शब्द यार अर्थ हूँ तहिरु भव बा जात अर्थात यहाँ हूँ कौन तहिरु भाव कि तहिरु जात अर्थात ओडिया भाषार केतेक शब्द संस्कृत शब्द जात हो संस्कृत तद्भव संस्कृत तद्भव केमती बाहर देखा यार ओडिया रूप नदी ओडिया रूप नई कूप ओडिया रूप कूओ हस्ती हाथी घृत घीओ गाभी गाई गधर्व गध घटक घड़ा भूमि भूई तापर देखा देशज शब्द ओडिशा रे प्रचलित देशज शब्दर
ତ୍ରିବିଧ ସ୍ତର ଅଛି। ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଚଳିତ ଦେଶଜ ଶବ୍ଦର ତିନିଟା ସ୍ତର ଅଛି, ତ୍ରିବିଧ ସ୍ତର ଅଛି, ତିନିଟି ସ୍ତର ଅଛି। ଓଡ଼ିଆ ଆଦିବାସୀ ଭାଷା, ଦ୍ରାବିଡ଼ ଭାଷା, ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମୁଖରୁ ଉଦ୍ଭୂତ ଭାଷା। ତାହେଲେ କେତେଟା ଭାଷା ଅଛି? ତିନୋଟି ଭାଷା ଅଛି, ଆଦିବାସୀ ଭାଷା, ଦ୍ରାବିଡ଼ ଭାଷା, ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମୁଖରୁ ଉଦ୍ଭୂତ ଭାଷା। ଦେଖିବା, ଦ୍ରାବିଡ଼ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଅଣ୍ଡା, ଆରିସା, ଏଣ୍ଡୁରି, ଅଗାଡ଼ି ପ୍ରଭୃତି। ଆଦିବାସୀ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଅଟେଇ, ଅରମା, ଆଣ୍ଠୁ ପ୍ରଭୃତି। ଆଦିବାସୀ ଶବ୍ଦ ଅଟେଇ, ଅରମା, ଆଣ୍ଠୁ ପ୍ରଭୃତି। ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମୁଖରୁ ସୃଷ୍ଟ ଢିଙ୍କି, ଛାଞ୍ଚୁଣି, ଅଖାଡ଼ୁଆ, ଜଞ୍ଜାଳ, ଠେକରା, ଝୁମୁକା, ହାକୁଡ଼ି ପ୍ରଭୃତି। ବୈଦେଶିକ ଭାଷା ବାଣିଜ୍ୟ ହେତୁ ହେଉ ବା ଶାସନ ସୂତ୍ରରେ ହେଉ କେତେକ ବାହାର ଦେଶର ପ୍ରଭାବ ଆମ ଦେଶ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ସେହି ପ୍ରଭାବରେ ଭାଷା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହେଲା। ତେଣୁ କେତେକ ବିଦେଶୀ ଭାଷା ଶବ୍ଦ ଆମ ଭାଷା ସହିତ ମିଶିଗଲା। ସେହିଭଳି ଶବ୍ଦକୁ ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଏ। ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ, ଜାବନିକ, ପାରସିକ, ତୁର୍କୀ, ଇଂରାଜୀ। ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଶବ୍ଦ ଗିର୍ଜା, ପାଦ୍ରୀ। ଜାବନିକ ଅକଲ, ଅଦାଲତ, ଆଇନା, ଇସ୍ତଫା, ଓକିଲ, ନଗଦ, ତହସିଲଦାର, ମୁଦାଲା, ମୁନିବ ପ୍ରଭୃତି। ପାରସିକ ଶବ୍ଦ ଅଙ୍ଗୁର, ଅବକାରୀ, ଖଜଣା, କରଜ, ଚଷମା, ସୁପାରିଶ, ହୁସିଆର ଇତ୍ୟାଦି। ତୁର୍କୀ ଶବ୍ଦ କଇଁଚି, କୁଲି, ଗାଲିଚା, ବନ୍ଧୁକ, ବାରୁଦ, ତୋପ, ଚପାତି ଇତ୍ୟାଦି। ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦ ଟିକେଟ, ବେଞ୍ଚ, ଟେବୁଲ, ଜଜ୍, ପେନ୍, ଇଞ୍ଜିନ୍, କଲେଜ ଇତ୍ୟାଦି। ଶବ୍ଦର ରୂପ ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାରର ପରିସର ଅତି ବିଶାଳ। ଗଠନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହାକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ରହିଛି। ତାହା ହେଉଛି ଯଥାକ୍ରମେ ମୌଳିକ ଓ ବ୍ୟୁତ୍ପନ୍ନ। ମୌଳିକ ଶବ୍ଦ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦରୁ କୌଣସି ଉପାୟରେ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ବି ବର୍ଣ୍ଣ କାଟି ହୁଏ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ବର୍ଣ୍ଣ କାଟି ଦେଲେ ତା'ର ଅଙ୍ଗ ହାନି ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କ୍ଷମତା ଲୋପ ପାଏ, ତାକୁ ମୌଳିକ ଶବ୍ଦ କହନ୍ତି। ଯଥା ଗଛ, ବହି, ଧୂଳି, ପାଟ, ଠେଙ୍ଗା, ଧଳା ଇତ୍ୟାଦି। ବ୍ୟୁତ୍ପନ୍ନ ଶବ୍ଦ ମୂଳ ଶବ୍ଦର ପୂର୍ବରୁ ବା ପରେ ଆଉ ଏକ ରୂପ ବା ପ୍ରତ୍ୟୟ ବା ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଗ କରି ନୂତନ ଶବ୍ଦ ଗଠନ କରାଗଲେ ତାହାକୁ ବ୍ୟୁତ୍ପନ୍ନ ଶବ୍ଦ କହନ୍ତି। ଯଥା ଘର ଯୁକ୍ତ ଉଆ, ଘରୁଆ, ତଳ ଯୁକ୍ତ ଉଆ, ତଳୁଆ, ପ୍ରଯୁକ୍ତ ତାପ, ପ୍ରତାପ, ପାଣି ଯୁକ୍ତ ଆ, ପାଣିଆ, ପାନ ଯୁକ୍ତ ରା, ପାନରା। ଆହୁରି ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ କ୍ରିୟାପଦର ମୂଳ ରୂପକୁ ଧାତୁ କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ଧାତୁ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? କ୍ରିୟାପଦର ମୂଳ ରୂପକୁ ଧାତୁ କୁହାଯାଏ। ହସିବା କ୍ରିୟାର ମୂଳ ରୂପ ହେଉଛି ହସ୍ ଧାତୁ। ତାହେଲେ ହସିବା କ୍ରିୟାର ମୂଳ ରୂପ କ'ଣ? ହସ୍ ଧାତୁ। ପୂର୍ବ ବର୍ଣ୍ଣିତ ମୌଳିକ ଶବ୍ଦକୁ ତଥା କ୍ରିୟାର ମୂଳ ରୂପ ଧାତୁକୁ ପ୍ରକୃତି କୁହାଯାଏ। ଏହି ପ୍ରକୃତି ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ନୂତନ ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ତାହେଲେ କାହା ସହିତ କ'ଣ କାହାର ସଂଯୋଗ ହୋଇ ନୂତନ ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ? ପୂର୍ବ ବର୍ଣ୍ଣିତ ମୌଳିକ ଶବ୍ଦକୁ ତଥା କ୍ରିୟାର ମୂଳ ରୂପକୁ ଧାତୁ ବା ପ୍ରକୃତି କୁହାଯାଏ। ଏହି ପ୍ରକୃତି ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ ନୂତନ ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଧାତୁ କ୍ରୁ ଯୁକ୍ତ ଅନ୍ୟ, କରଣୀୟ, ଦୃଶ୍ ଯୁକ୍ତ ଅନ୍ୟ, ଦର୍ଶନୀୟ, ଉଡ୍ ଯୁକ୍ତ ଅନ୍ତା, ଉଡ଼ନ୍ତା, କାଠ ଯୁକ୍ତ ଇ, କାଠି, କୁଲା ଯୁକ୍ତ ଇ, କୁଲେଇ। ଶବ୍ଦ ଗଠନର ଧାରା। ତାହେଲେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା କ'ଣ ଶବ୍ଦ ଗଠନ। ଶବ୍ଦ ଯେଉଁ ଗଠିତ ହୋଇଛି ତାର ଧାରା କେମିତି, ଶବ୍ଦ କେମିତି ତିଆରି ହୋଇଛି। ଦେଖ, ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ଓ ଭାବବୋଧ କରାଇବା ପାଇଁ ଭାଷାର ନୂତନ ଶବ୍ଦମାନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟତଃ ଯୋଗ ବିୟୋଗ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଶବ୍ଦର ରୂପରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟି ନୂତନ ଶବ୍ଦମାନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି ଗଠନ ରୀତିର ଧାରାରେ ଆମ ଆଖି ଆଗରେ ଆସନ୍ତି ଲିଙ୍ଗ, ବଚନ, ବିଭକ୍ତି, ସନ୍ଧି, ସମାସ, ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ, ବିପରୀତାର୍ଥ ବୋଧକ ଶବ୍ଦ, ସମାଚାରିତ ଶବ୍ଦ, କୃଦନ୍ତ, ତଦ୍ଧିତ, ଉପସର୍ଗ, ସନନ୍ତ, ୟଣନ୍ତ, ନିଞ୍ଜନ୍ତ, ଅଣନ୍ତ ବିଧି।